Hmm. Okay, dali, ito naman, oh. Oh, lagyan mo dito yung ito. Saan to? Go. This. Mamaya na yan, yun na yan. Go. Ito na, ito. This way. Hmm. Go. This is. Nag-post na si yung bida sa Gyeongsang Creature na magkasama sila ni yung lalaki. Mga magkakasisundo. Si Han Zoe. Sana. Oh, Luka, ito na. Ito, saan to? Ano to? Hippopotamus. Dali, oh. Saan to nakalagay? Saan yan lalagay? Go. Saan? Go. Ay, galing! Oh, sige, iayos mo. Iayos mo. Kailangan pit. Iayos mo, dali. Oh, ayos mo. Iayos mo to doon. Iayos mo. Yan, ganyan. Okay. Ito. Saan to? Yung horse? Horse. Good job. Very good. Oh, yan. Yan. Ano yan? Snail. Snail. Ang galing. Oops, hindi yan dyan. Yan. Ano yan? Ano yan? Ito. Tortoise. Yan. Dog. Saan yung dog? Dog. Dog. Saan yung dog? Hanapin mo yung dog. 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 Good job. Ayusin mo. Oops, hindi pantay. Oops. Ayusin mo dali. Good job. Okay. Next, yung duck. Saan yung duck? Oops, baliktad. Dali. Galing. Oh, yung pa. Bear. Nasaan yung bear? Ito. Bear, oh. Bear. Boy. Ito. Bear. Galing mo. Saan nakalagay si bear? Oh, saan yung bear? Very good. Ang galing naman ng baby namin. Yay! Clap your hands. Clap. Yay! Okay, next. Next. Oh, ito naman. Saan yung ano natin? Oh, ito, oh. Spear. Yan naman, yan. Dito. Okay na, dito. Oh, dito. Lagyan natin dito, ha. ABC. Okay, oh. Go. This. Ano yan? Ay, cut yan. Ay, yung powder na. Lagyan mo, dali. Ayos mo, ayos. Okay. Ayos mo. Wala sa ayos. Oh. Ayos mo, ayos. Yan. Okay. O, letter naman. Letter tayo. Titignan yung sarili niya. Dali na. Letters naman, Sir A. Dali. Saan may lalagay? Hindi, yan. Hindi kasama yun. Oh, ito pala, yung shapes. Oh. Wow. Shapes tayo, shapes. Shape. Shapes. Okay. Sige, hanapin mo yan, Ito. Okay, sige, lagay mo. Oval. Oops, wala. Ayusin mo. Ayusin mo. Yan. Ito. Okay, red. Circle. Ito. Okay. Yeah. Go. Heart. Alam na niyo. Oops, hindi yan dyan. Hanapin mo. Oh, galing nga. Iayos mo. Aboy. Ano yan? Ano yan? Aboy. Star. Agoy. Star. Ayun. Okay, next. Yan, ano yan? Ito. Go. Triangle. Yan. Oh, hanapin mo. Square. Square. Good job. Yan. Trapezoid. Oh, galing kabisado na Oh, next. Half round. Good job. Go. Oops, hindi. Ito. Oh, yan. Oh, saan yan? Go. Blue. Yo. Saan yan? Saan yan? Oh, saan yan? Hanapin mo. Oops, saan yan? Oh, good job. Very good.
Next, rectangle. Where's rectangle? I think Rectangle. Good job. Perfect. Okay, next. Yan. Hanapin mo yan. What's letter? ito. Letter F. Oh, F. ito. Baliktad. Isin mo. Baliktad. Oops. Ganun. Baliktad. Yan. Oh, oh. Yan. Okay, good job. Okay, next. Kuha ka pa dun. Yan, letter B. 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 Dito, tama. Very good. Isa pa. Hanap ka pa. Yan, letter Ito. L. Ito. L. Ito, L. Dito. L. Oops, baliktad. Oops, baliktad. Ito ko. Ganon. Dali, ganon. Ganon. Oh. Diba? Next, kuha ka pa. Letter O. Where's O? O. Dito. O. Very good. Kuha ka pa. Yan, letter W. Go. Dito yan, W. Ito. Dali, W. Dito, W. Ito is B. Mamaya na yan. Ito muna. Tapusin mo to. Ito. W dito. Okay. Next. Kuha ka pa dito. Dun. Shh. Letter M. Dito yan. M. Sabihin mo, M. Oh, nalaglag. Kuha ka pa. Yan. Letter Z. Is B. Z. Okay? Kuha ka pa dun. Dali, Dali, nakikita ka sa video, Look, look, Kaka. Atis.